Salut les amis, pour l'entretien des éphirantes en langue française, suivez la vidéo du début jusqu'à la 10e minute environ. Bon là c'est la famille des amaryllis. مرحبا اللي بده يتابع الفيديو باللغة العربية كيف بيعتنوا بالزفيرانت يتابع الفيديو من دقيقة 10 تقريبا للآخر. هيدي من أنواع الأماريليس. Ok, on va parler maintenant de la zéphirante. Grandiflora, c'est la couleur rose. J'ai une autre variété au sud Liban que j'ai depuis 3 ans, c'est la variété blanche. Je l'avais commandée par internet, je ne vais pas dire le pays d'où j'ai commandé. Et de toute façon, je n'ai pas envie de lui faire une publicité parce qu'il m'a menti. J'avais commandé 3 couleurs, le jaune, le rose et le blanc. Il m'a emmené les trois sachets avec les 3 couleurs. Et tous les 3 étaient la couleur blanche. Donc moi j'ai la couleur blanche. Donc pour moi il m'a volé, si on veut plutôt dire. Bon, c'est une plante très connue en Côte d'Ivoire où j'étais. On avait la plante déjà chez nous, on l'avait. Et on la voit partout en Côte d'Ivoire. Je vais approcher un peu, voilà. Et ça fait plusieurs années que je cherche la plante au Liban. Je les trouve chez des personnes, chez les particuliers, mais je n'arrive pas à les trouver en jardinerie. C'est pour ça que j'ai commandé sur internet. Il ne vient pas du Liban, il vient d'un autre pays. Et là, je suis tombé hier sur ma zéphirante grandiflora. Ben, j'ai pas pensé, c'était son seul pot. J'ai pas pensé de voir, j'ai mis la main dessus. Il fait vraiment chaud, il fait vraiment chaud. On est en juin, on est le 24 juin 2021. La fenêtre est fermée parce qu'on est sur l'autoroute. Si j'ouvre, même la nuit, il y a des voitures qui passent. Et là ici que je ne peux pas allumer tout simplement parce qu'on n'a pas l'électricité, on est sur le moteur, le groupe électrogène et ça ne supporte pas. Ah oui, on est au Liban, donc pour celui qui a déjà visité le Liban, il comprend un peu l'histoire de l'électricité au Liban. Merci le gouvernement et les gouvernements libanais qui ont passé auparavant. 30 ans sans électricité, à part le mot nulard, je ne peux rien dire. On va commencer par la plante, je ne vais pas casser votre tête avec l'histoire du Liban. On va commencer par l'origine, j'ai noté juste les étapes pour ne pas en parler, pour ne pas oublier d'en parler d'une étape. Bon, j'ouvre la fenêtre, ça suffit. Il y aura du bruit, mais c'est comme ça. Je n'en peux plus là. Pour l'origine, c'est une plante originaire d'Amérique centrale. Donc c'est une plante de chaleur, mais elle va supporter le froid, et ça je vais parler. Pour l'exposition, c'est une plante qui doit être mise en plein soleil si vous voulez avoir de belles fleurs. Pour la rusticité, elle va supporter entre moins 10 degrés et moins 12 degrés, même si c'est une plante d'Amérique centrale. Mais zéphirantes qui sont au sud Liban, on a parfois des températures qui vont descendre entre voire 2 degrés, 0 degrés pour des courtes périodes, ça 2 ou 3 fois dans l'année. Pendant l'hiver, c'est pendant les tempêtes. Mais tout l'hiver, on aura une température entre 8 degrés et 12, voire 13 degrés, ça dépend. Et mes zéphirantes, ils sont toujours verts. Ils gardent leur feuillage, ils ne perdent pas leur feuillage. Oui, c'est vrai, ils vont avoir quelques brûlures, mais c'est pas grave. Ils vont pas disparaître, ils vont rester toujours verts. Donc oui, c'est vrai, c'est une plante qui va supporter entre moins 10 et moins 12 degrés. Pour la floraison, c'est une plante selon les régions. Ceux qui sont au sud, la température au sud n'est pas comme celle de Beyrouth où il fait chaud. Parce que déjà en juin à Beyrouth, c'est comme si c'était la canicule en France. Donc on parle de juillet-août. Déjà hier en France, il pleuvait hier en France. Et nous, au Liban, ça fait 2 mois qu'on n'a pas une goutte de pluie. La dernière pluie, c'était à la fin d'avril. Donc pour la floraison, selon les régions, elles vont démarrer au printemps jusqu'en été et parfois on peut avoir quelques fleurs en automne. Moi, elles fleurissent souvent en automne. Bon, écoutez, en Côte d'Ivoire, elles fleurissaient toute l'année, hein, surtout les 12 mois parce que on est dans les tropiques. Ici, ça sera différent, elle ne va pas faire des fleurs en hiver. Pour l'arrosage, en hiver, on ne va jamais l'arroser, on ne va pas l'arroser sauf si elle est en pleine terre parce qu'il va pleuvoir. Mais si elle est en pot, moi je dirais une fois chaque 3 semaines, hein, ça c'est suffisant, une fois chaque 3 semaines. Hein. Mais à condition que le sol commence à devenir sec à la moitié du pot.
attention, c'est un bulbe, il ne va pas aimer l'excès d'humidité. En été, moi personnellement, mes zéphyrantes à moi, je les arrose une fois par semaine. Quand je vais au sud, je mets une bouteille d'eau et c'est terminé. Hein. Sinon, elle va supporter la sécheresse, c'est un bulbe de toute façon. Mais en été, ne la laissez pas trop longtemps, ne la laissez pas 2 semaines sans eau, c'est pas bon. Elle peut en souffrir, donc une fois par semaine, c'est suffisant. Pour le sol, elle va pousser dans n'importe quel sol, n'importe quelle terre. Elle va tolérer le calcaire parce que ma terre, elle est calcaire, elle est en pot, mais avec une terre calcaire, c'est une terre de jardin. Elle va tolérer aussi l'acidité du sol. Mais puisque c'est un bulbe, si on l'a trouvé, si vous voulez la garder en pot, bien sûr, en pleine terre, on peut la mettre, mais en pot, si vous avez trouvé un terreau spécial bulbe, oubliez tout et cherchez le terreau spécial bulbe. Si vous n'avez pas trouvé, ce n'est pas un problème, n'importe quelle terre, ça marche. Pour le rempotage, bon là, elle peut rester ici pendant 2 ans, hein. Le temps de se multiplier, elle va faire plusieurs bébés. Et après 3 voire 4 ans, ça dépend du pot, on va la mettre dans un pot un peu plus grand pour qu'elle continue à se développer par bulbe, ainsi de suite. Mais là, je vais la mettre directement dans un pot 2 fois la taille et je vais l'oublier pendant 5 ans la plante. Donc voilà. On peut faire aussi une division si vous voulez avoir plusieurs plantes, on va juste diviser. On va juste prendre une partie avec plusieurs bulbes, les mettre dans un pot qui vont se multiplier plus tard. Pour l'engrais, c'est un bulbe, donc on va utiliser un engrais spécial bulbe au printemps et en été, une fois par mois, c'est suffisant. Ou si vous n'avez pas trouvé, il n'y a pas de problème, faites juste un surfaçage avec un terreau pour plantes fleuries, c'est idéal. Moi, personnellement, sur mes plantes, je ne mets pas, sur mes zéphyrantes à moi, j'ai pas mis d'engrais spécial bulbe, j'ai tout simplement mis au printemps, je fais juste un surfaçage, je mets un surfaçage, ça veut dire mettre du terreau chaque année, on va retirer l'ancien terreau et mettre du nouveau terreau, plante fleurie, hein, c'est tout. Pour nourrir la plante. Mais l'engrais, c'est pas vraiment très nécessaire. C'est pas très nécessaire. Elle peut se passer d'engrais, mais pas pour trop longtemps. Ne gardez pas la plante 2 ans, 3 ans sans engrais aussi non plus. Mais c'est pas obligé une fois par mois. Hein. Vous pouvez faire ça. Moi, je le fais, comme j'ai dit, une fois au printemps, c'est terminé. Hein. Je mets juste un peu du terreau, c'est terminé. Pour la taille, il n'y a pas de taille, on va juste couper les fleurs qui ont fané à la base, c'est tout. Retirer les feuilles qui ont jauni, juste un nettoyage et c'est terminé. Pour la multiplication, on va le faire par semis, laisser tomber. C'est trop compliqué et avant de fleurir, elle va passer 6 à 8 ans. Hein. Le temps de grossir, le temps de se développer, laisser tomber. Pour la multiplication, il faut juste récupérer les petits bulbes, les petits bébés, les bulbilles qui vont se développer aux alentours de la maman. Il faut juste les retirer, les planter dans un pot et les laisser grandir 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend de la grosse. Parce que plus le bulbe il sera gros et plus il va donner de fleurs. Plus il sera petit et plus il va prendre quelques années avant de fleurir. Donc juste les récupérations de bulbes. Ou alors la division de la maman elle-même pour faire plusieurs bébés, pour faire plusieurs plantes. Pour les maladies, c'est une plante vraiment très résistante aux maladies. Moi j'ai cherché, j'ai fait des recherches, j'ai jamais trouvé, j'ai rien trouvé, à part les maladies fongiques qui vont faire pourrir les bulbes si vous arrosez trop. Une fois par semaine, c'est suffisant en été. En hiver, on ne va pas arroser s'ils sont en pleine terre. Et moi personnellement, mes zéphyrantes, ils n'ont jamais eu de maladie, jamais eu d'insectes. Pourtant, j'ai plein d'insectes dans mon jardin, et voilà. Donc, elle est résistante. Pour les maladies, on peut s'en passer. Bon, c'était tout pour les zéphyrantes. Il y en a plusieurs couleurs, il y en a les roses, il y a plusieurs qualités. Hein. Il y a plusieurs variétés. Moi, j'en ai que 2, la blanche et celle-là, la grandiflora. Voilà, bon. Là, maintenant, comme j'ai dit, je vais les mettre dans un pot plus grand. Je vais la garder pendant, voire
4-5 ans avant de la diviser peut-être, ou alors de la mettre dans un pot encore plus grand. Bon, c'était tout pour la zéphirante et voilà. Et on se voit pour une nouvelle vidéo. Et merci de m'avoir suivi. Ok, هلا بدنا نحكي عن الزيفيرانت. فتحت الشباك اليوم لانه فطست بصراحه. صرنا نحن اليوم 24 جوان 2021 يعني شهر 6 وبلبنان ببيروت هلا النار. عندي اي سي بس مش ما في ضوي لانه هلا نحن على الموتور، واللي بيعرف عايش بلبنان بيعرف كثير منيح موضوع الكهرباء. اللي صار لها 30 سنه بعد ما اجت ما جابوا لنا اياها هي الحكومه والحكومات السابقه طبعا. يعني اكثر من انه اقول انه هول حكومات فاشلين ما في اقول. يمكن انتم بتوافقوني رايي، ممكن لا، انتم حرين. بس بالنسبه لإلي ناس فاشلين ما منهم خرج يستلموا بلد. كمان هلا في اصوات السياره بس مضطر افتح لانه عرقت وهيك. هلا الزيفيرانت هيدي جراندي فلورا. انا عندي هيدي موجوده بابيجان، كان عندنا اياها باناقلي بساحل العاج وبريتونيك. كان عندنا في منها وين ما كان بابيجان بساحل العاج بنلاقيها وين ما كان. بس بلبنان صار لي فتره عم فتش عليها ما بلاقيها، وفجاه من اليوم لقيتها اليوم واشتريتها. لا مش اليوم، سوري، امبارح بعتذر. لقيتها كان عنده بو واحده بس، وما فكرت مرتين دغري اخذتها للشتله. هلا عندي اللون الابيض جبتها من 3 سنين من انترنت، طلبتها بالانترنت. بصراحه انا بالنسبه لي سرقوني، نصبوا علي، لانه انا لما طلبتهم طلبت 3 الوان، الزهر الابيض والاصفر. جابوا لي 3 باكيه، 3 ساشيات، مش من لبنان، من برات لبنان. ما حقول من وين جبتهم، ما حقول مشان ما يقولوا انه عم وسخ سمعه البلد وهيك. طلعوا 3 طن، وحده زهر مثل ما حاطين الاتيكيت، وحده زهر، وحده صفراء، وحده بيضاء. لما زرعتهم طلعوا كلهم ابيض. يعني بعتذر منكم بس سرقوني، انا هيك بعتبرها. هلا كرمالك اليوم اشتريت الزهر. هلا هون بس في الايتابات اللي بدي احكي عنهم مشان ما انسى احكي عن ايتاب معين. بدنا نبلش بالاصل تاعولها للنبته. هيدي نبته الاوريجين، هيدي نبته اصلا من امريكا الوسطى، يعني نبته شوب بس تتحمل برد. الاكسبوزيسيون مطرح ما لازم نزرعها، لازم تنزرع تحت الشمس اذا بدكم اياها تعطي ورد بشكل حلو بشكل كبير. روستيسيتي، تحملها للبرد. هيدي نبته حتتحمل برد بين 10 تحت الصفر ل 12 تحت الصفر، وهيدي مضبوطه لانه انا زارعها بالجنوب، وبالشتويه بالجنوب عنا في اوقات مرتين او 3 بالسنه بوقت الشتاء تيجي عواصف كثير قويه، بتنزل الحراره بين 2 اوقات 0 لمده 4-5 ايام. بس بالعاده الحراره بالجنوب بالضيعه عندي بين 8 ل 13 درجه بالشتويه، والنبته بتضلها خضراء، ما بتيبس ما بتموت، بتضلها خضراء. اوكي اكيد في كم ورقه بدها تبلش تحترق، هيدا تاثير البرد، بس مزبوط لانه بتضلها خضراء على هيدي الحراره. يعني مزبوط النبته حتتحمل 10 تحت الصفر، ما في ولا اي مشكله. الفلوريزون، الورده تاعولتها حسب المناطق. عندي بالجنوب لانه التقص بالجنوب مش مثل بيروت. نحن هلا ببيروت، هي حتنزرع بالجنوب بعدين. هون ببيروت عملت ورد، بالجنوب بعد ما عملت ورد. فحسب المناطق، واذا كنتوا باوروبا بيختلف كمان، او بامريكا ما بعرف. بس حسب المناطق وحسب الحراره بدها تبلش الورده تاعولتها من الربيع لاخر الصيفيه. اوقات فينا نلاقي كمان الورد عليها بالخريف. انا اللي عندي بالجنوب عطتني كم ورده بالخريف. بس اذا كنا بموطننا الاساسي بامريكا الوسطى، وحتى بساحل العاج، لانه ساحل العاج كمان منطقه استوائيه، النبته بتضلها كل السنه عم تعطي، يعني 12 شهر النبته بتعطيكم ورد. بس هون بلبنان او بالمناطق اللي فيها برد، اللي فيها شتاء، طبعا ما حتعطينا ورده بالشتاء.
الارزاج السقايه اذا كانت موجوده بالارض طبعا بالشتويه ما حنسيها ابدا، اذا كانت موجوده بالبو موجوده جوا مش تحت الشتاء مش تحت الشتاء بدنا نسقي تقريبا مره كل جمعتين مره كل 3 جماع، نتاكد دائما انه الارض بلشت تنشف على النص. بالصيفيه بيختلف بالوضع، بالارض او بالبو انا حاططهم بالبو انا بسقيهم مره بالجمعه مش اكثر من هيك، بس مره بالجمعه والنباتات ماشيين وما يجبهم شيء لانه مزروعين تحت الشمس فالتبخر حيكون اقوى حيكون اسرع، فانا بسقيهم مره بالجمعه بالصيفيه بلبنان. وهيك بالشتويه ما بسقيهم ابدا لانه بيضمهم الجنينه والشتاء بتضرب عليهم. التراب التراب تاعولها هيدي نبته بدها تطلع باي تراب، منا متطلبه بتراب معينه، انا حاطط لها تراب كلسيه، اصلا التراب عندي كلسيه بالجنينه حاططها بالبو من تراب الارض، والنبته ماشيه حالها ما في ولا اجمل من هيك وبتعطيني ورد كل سنه، فالنبته حتتحمل كلس وحتتحمل كمان اذا الارض شوي اسيد حتتحمل الاسيد تبع الارض، فيكم تزرعوها بارض جنينه، بس اذا كنتوا بدكم تحطوها بالبو اذا لقيتوا تيرو سبيسيال بولب يعني تيرو خصوصي للبصل لانه هيدي بصله، انسوا كل شيء وجيبوا تيرو سبيسيال بولب يعني تيرو خصوصي للبصله، اذا ما لقيتوا حيا لتراب النبته حتعيش. الهومبوتاج كيف بدنا ننقلها؟ هلا اذا كانت بقلب الارض طبعا ما حننقلها، بس اذا كانت ببو بعد بدها تصير تعمل بولب يعني بيبيات حواليها، اخر شيء بعد 3 سنين هيدي البو مثلا ممكن تضلها هون تقريبا 2.5 3 سنين، بس اكثر انا ما حيتركها، انا طالعه ما حيتركها بهيدا البو، عندي بو اجمل واكبر بدي احطهم حيبقوا بهيدا البو بهيدا الحجم البو تقريبا 5 سنين 6 سنين بلا ما انقل لانه البو كبير. فكل 3 سنين 4 سنين بدنا نشيلها ونحطها ببو اكبر لنعطيها مجال تعطينا بيبيات زياده ولا تكبر النبته. اوكي، او ساعتها فينا نشيلها ونقسمها على 4 ونحط كل وحده ببو ثاني لترجع بلا ما يكون عندنا نبته وحده بو وحده بيصير عندنا 4 بويات. التايب التشحيل، التشحيل ما في لزوم للتشحيل، بنقص بس هي مثلا هيدي خلصت الورده بدنا نقصها من تحت، ما حنتركها تعمل بذر لانه ما في لزوم. الورق اليابس بدنا نقصها يعني بس تنظيفي ما في تشحيل بس تنظيف. انغري كيف بدنا نغذيها؟ هلا هيدي نبته هيدي بصله فحنحط لها انغري سبيسيال بولب يعني انغري خصوصي للبصل بيجي ليكيد سائل بنخلطها مع المي. بالربيع وبالصيفيه مره بالشهر تقريبا بكفي مش اكثر من هيك. اذا ما لقيته انا ما عندي، بس انا بستعمل طريقه ثانيه كل ربيع بعملها اسمها سورفاساج يعني بنجيب تيرو للورد اللي بنلاقيها بالسوق تقريبا على 2 سم بنحط فوقها على 2 سم بنغرقها على 2 سم تقريبا وبنصير نسقي. هي بالربيع بعمل هيك بصير تتغذى الارض، بس تخلص قبل ما نرجع السنه الجايه قبل ما نرجع نحط وحده ثانيه اللي هي بيسموها سورفاساج، بنجي بنفضي كل التيرو اللي حطيناه السنه الماضيه لانه بيكون راح الغذاء تاعولها لنرجع نحط تيرو جديد من فوقها مشان ضلنا عم تغذي النبته كل سنه. هيدي بالفرنسي بيسموها سورفاساج. ملتيبليكاسيون كيف بنكتر منها؟ فينا نعملها بذر، انسوا الموضوع لانه اذا زرعتوها بذر مثل كل البول بدها تاخذ بين 5 سنين ل 6 سنين حتى ممكن توصل ل 8 سنين قبل ما تعطيكم ورد. لبكي شو بدكم بهالشغله؟ الزيفيرونت حتعطينا بيبيات مثل كل البول مثل كل البصلات، كل البصل حتعطينا بصل صغير طبعا حسب الحجم، اذا كانت كثير صغيره بدها تاخذ عده سنين لتعطينا ورد، واذا البصله كانت كبيره بدها تعطينا ورد اسرع. فبنشيل هول البصلات بنزرعهم لترجع نكتر منها للشتله، او بنشيل القميه مثل ما هي بنقصها 4 2 3 مثل ما بدكم بتقصها قد ما بدكم وبتحطوها ببو لحالها لترجع تعطيكم لترجع تفرغ تعمل بيات عن جديد وتكتر منها للشتله. بس بالنسبه للبذر انسوا لبكه كثير شو بدكم بهالشغله. بالنسبه للامراض والحشرات هيدي نبته كثير عندها مقاومه ضد الحشرات والامراض، ما بيجي عليها تقريبا ابدا لا حشرات لا امراض، بس امراض الفطريه بالارض اذا سقيتوا كثير شيء طبيعي بدكم تهروا الشروش وتهروا البصله، فهيدي مشكلتها الاساسيه. هلا عندي بالجنوب انا عندي كثير حشرات بالجنوب بيجوا على النبات،
الورو، داكاريان، بيسرون، من يعني من جميع الانواع. بس ولا مره لقيت حشره واحده على هيدي النبته، فبالنسبه للامراض والحشرات انسوا. طيب هذا كان كل شيء عن الزيفيرونت، ما عادش عندي شيء اولى. هلا صار عندي نوعين، عندي البيضاء وعندي الجرانيفلورا اللي هي لونها روز زهر. لكن بنشوفكم هلا ححطها بالجنوب هلا بس يطلع ان شاء الله هالويك اند. ان شاء الله بنلاقي بنزين كمان لنطلع، لانه كمان ازمه البنزين. وبنشوفكم بفيديو تاني ان شاء الله، وميرسي لانه تبعتوني.